माने आम राजजा मु ही निज पर अबे निज पाई स्त्री टिए जोगाड़ करि पारिलु रे से कथा छाड़ बढ़ला झील आउ झील भितर के उभय पक्ष समान की तेणु करी महाराज आम राजजा मु निज पर पात्र जोगाड़ करछि एने जदि आपण अनुमति देबे परिप्रकाश कर देबे से कथाटा अबे छोट आज्ञा महाराज तू मो झियो सामुका पाई योग्य पात्र जोगाड़ करछु जोगाड़ करबी ना आउ से कोन आम राज्यर झील आम झील बोलिया कथा नो कि से महाराज सेटा ताहले के से योग्य पात्र शीघ्र प्रकाश कर राजा आपणकर निज लोक आपणकर खास लोक आपण देखि देखि किरी अणदेखा करूछंती ए छोट अबे किए से भाग्यवान पुरुष अबे अबे जेमा दे बरपत्र को सोना तू ठीक ठीक करछु मु कोन जानि नी रुह काई तुते मुंड को इंडो होले मुंड टेकी देलो अनुकूल बिचारी दो तुमे छोट से मो निज लेका मो खास लेका अरे मु देखि देखि अणदेखा करछु देखा करछंती ना जिंस को अरे बुलाई बंके न कही सीधा सड़क कह किए से योग्य पात्र हमारा सेनापति दिग्विजय सिंह देखा को बलिष्ठ युवक कौन राजकुमार ठारू मध्य कम नहंती कथारे अच्छी आज्ञा कोटी जन्मर तप बड़े एमितिया ज्वाई मिले काशी राज्य तले तेणुक आम राज्य जावाई ये भाया पर खंडमंडल पाइबे ना तेणुक आम राज्य जमा को सेनापति बाबू को बाहा करे देले बढ़िया हबो आज्ञा बढ़िया हबो चुप कर अरे कौन कहलु मो झियो पाई बरपत्र खोज करछु नाही हाँ माँ ता पुणी सेनापति बाबू सेनापति बाबू से कौन जानिछु से गोटाए लंपट गोटाए मधुआ गोटाए चोर गोटाए चरित्रहीन अरे मो झियो पाई एमिति बरपत्र खोज करछु नाही तू जेतिकी रे लोक सेतिक तू जानिछु बे छोट अबे मु कहिथिली दे ए प्रस्ताव देबा पाई मु कहिथिली अबे अबे राजा घर जोई हेबा पाई जोग्य हां नहीं नहीं काई के कहलु हां अरे काई के कहलु नहीं ना मु तो कहिथिली कथा कहबा पाई अरे मु राजा जमा को बा हेबा पाई मु चाहूची हां अबे तोरी भाई एते लोकन को सब खरे रानी बा कोन कहिले हां अबे रानी बा कोन कहिले तोरी भाई छोड़ा अपमान सुनिची छाड़ी भी बे मारे दबे सेनापति बुझाओ अरे से कहू कहू कही देला बोली ता कोन मारू देबा मैंने मो कहिथिली बाबू मैंने मो कहिथिली जे आपण को झियो को मो बा हेबा पाई अरे मैं बुझी परछि से त मन कथा कहिछि तुम मन कथा बुझी परछि नहीं तारी पाई मते अपमान सहबा से पड़िछि नहीं रानी बा कोन कहिले आपण निजे सुनि छते रानी बा कोन कहिले छाड़ी अरे दिग्विजय तुम मन कथा बुझी परछि महारानी वेदवती तुमको एपर लज्जित करिवार नथिला सेथि पई मो मध्य दुखित आ छाड़ंतो रानी में कहिले बोली सही जाउछे न हेले सेनापति दिग्विजय महाराज अरे तुम्हें जो प्रस्ताव दैछ से यही हबा मो छ सामुका पई एकासी राज्य रे स्वयंवर आयोजन कर हेले महाराज स्वयंवर करबा पूर्वरो जेमा देव को थरे पचारंतु काई कि ना आज काली का झियो पिला मान को विश्वास नहीं एपटे बापा मा बड़ पात्र खोज सारी थिबे किंतु से पटे झियो आउ का को भलो पाई बसी थी मो छ सामुका से भली छ न सबो बापा मा एमिति कहि थांती ओ झियो सेमिति का झियो नो ए कली जुगर झियो मान को विश्वास करंतु नहीं ए माने घरे घरे गणेश पूजा बाहर सरस्वती अबे छोटा मुआ सामने कथा बात कर सब विषय होचे नाही सेनापति विजय महाराज निश्चय मो छ सामुका डाकी ता मतामत नहीं स्वयंवर कार्यटा आगे नेबी याकम तो जेमा देव को प्रथमे पचारंतु तापरे स्वयंवरटा करिबा वेदमती मो छ सामुका को डका सम्मुखे मोहया हां हां एने सांग सांग देखछु सामुका ए सामुका सामुकालो
ଶାମୁକା ବାପା ଶାମୁକା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୀ ହେଇଥାଲ ମା। ବାପା ଶାମୁକା ମତେ ଡାକିଥିଲେ ହଁ ଶାମୁକା କହିଛି ବାପା ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମତାମତ ନେବାର ଅଛି। ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ମତାମତ ନେବି ହଁ ଶାମୁକା ଏମିତି କଣ ସେ କଥା କି ବାପା? ଶାମୁକା ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏକାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରୁছিল ମା। କଣ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଏତ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର କଥା ବାପା। ତମେ ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତମ ଝିଅ ଶାମୁକା ଏକମତ। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି ତ ମା। ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ନା ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ରଖିଛି। ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ଏଇ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା। ଶାମୁକା ବାପା ଆରେ ତୁ ତ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇছিল। ତ ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ମା ବାପା ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭରା ସେ କାନନ। ତୋତେ ଏକାକି ତ ଛାଡି ପାରିବିନି। ଦିଲି ବାପା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବା ଏ ଗୁମାସ୍ତା ଜଟପାତ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସେନା ସୈନ୍ୟ କେତେ। କଣ କହିଲେ ମୁଁ ସହିତ ଛୋଟ ମଶା ଯିବି? ହଁ ହେଲେ ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ଯେ ବୟସ୍କ ଆଉ ଏମିତି ବୋଲି ଛୋଟା ମଣିଷଟିଏ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସେ କଣ ଯାଇପାରିବେ ବାପା? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବ ଲୋ ମା। ଠିକ ଅଛି ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ଏ ଜଟ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଯେମା ଦେଇ ଯିବେ ପରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି କଣ କରିବି? ଏବେ ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମତେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଦେବ? ତୁ ମଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ। ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଯଥାଜ୍ଞା ଛାମୁ। ଶାମୁକା ବାପା ତାହେଲେ ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ ମା। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ତମେ ତ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସିବି କୁଶଳରେ ନିଜ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲୋ ମା। ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଲୋ ମା। ମହାରାଜ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ କି ଭାଲୁ ନ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଅଶୁଭ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କଣ କରୁଛୁ? କରିବି ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ତ ପାରିବି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରିଆ କଟା କୁକୁରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତଳେ ପଡିଯାଉଛି ଆଉ ବାଘକୁ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଚିଟପଟାଙ୍ଗିର ଖତମ। ଜଟ ଆଜ୍ଞା ବୃଥା ବାକ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର କରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଆସୁଛି ଏ ଜଟ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ଭଲ କରି ଆସୁଛି କି ନା ସେ କଥା ଭାବନି। ଆରେ ତୁ ବି ଭଲ କି ଆସିବି ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କି ଆଣିବୁ ଯା। ଭଗବାନ ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ମହାରାଜ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି ଯାଉଛି। ଏ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ରାଜକୁମାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ଆଉ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ ସାରି ଯେମା ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସ୍ୱୟଂବରଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ମହାରାଜ ତେବେ ଯିବା ପ୍ରିୟ। ଏବେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା।